Dear students, good morning to all of you. This is Ejaz Ahmed Gane from MS Kalarus. Today it is 26th of August 2020. It's class 8 subject English. And from last few days we are reading the poem whose title is What Do We Plant? And the poem exists on page number 93 in your book. And today we are going to discuss its concluding stanzas. So let's start. What do we plant? हम क्या लगाते हैं, किस चीज़ की तैयारी करते हैं, क्या बोते हैं जब हम एक प्लांट लगाते हैं, एक पौधा लगाते हैं. तो हमने डिस्कस किया we plant the ship when we plant the ship which will cross the sea. हम जब प्लांट लगाते हैं, पौधा लगाते हैं, तो हम एक जहाज़ बनाने की तैयारी करते हैं. इसी तरह उसमें जो इस्तेमाल होने वाली लकड़ी है, plant the mast to carry the sail, मस्तूल जो इसमें इस्तेमाल होते हैं, उनकी तैयारी करते हैं. We plant the planks to withstand the gales. हम वो तख्ते लगाते हैं, तख्ते तैयार करते हैं जब हम प्लांट लगाते हैं, जो समंदरों में, जो जहाज़ों में इस्तेमाल होते हैं और समंदरों में आंधी तूफानों का वो सामना करते हैं, बचाव करते हैं, उनका मुकाबला करते हैं. तो इस तरह से हमने डिस्कस की है ये चीज़ें. हम अपने मकान, आपके मकान बनाने की तैयारी में लगे हैं. जब हम प्लांट लगाते हैं, जो हमें तख्ते मुख्तलिफ़ किस्म की लकड़ियाँ उसमें चाहिए डोर्स बनाने के लिए, तख्ता बंदी जो हम करते हैं सीलिंग्स के लिए, जो छत में लकड़ी का इस्तेमाल होता है, जो पैनलिंग में होता है, तो हमारे पास प्लांट जो है होने चाहिए, तब जाके हम इन चीज़ों के बारे में सोच सकते हैं. तो टुडे द स्टैंजा इज 1,000 things that we see daily, 1,000 things that we daily see. We plant sepia that out towards the cage. जब हम एक पेड़ लगाते हैं तो क्या लगाते हैं? हज़ारों चीज़ों को लगाते हैं जो हम हर रोज़ देखते हैं. हज़ारों चीज़ें जो लकड़ी की बनी हुई होती हैं, फर्नीचर, मुख्तलिफ़ किस्म के जो फर्नीचर है, मकान, पुल, जहाज़, तो बहुत ऐसी चीज़ें जो देखते हैं हम रोज़मर्रा, हज़ारों किस्म की चीज़ें. तो हम बुनियादी तौर इन चीज़ों को बोते हैं, उन चीज़ों को लगाते हैं जब हम असल में एक प्लांट लगाते हैं. हम गिरजा घर की ढलवान वाली चोटी का सिरा लगाते हैं, जो डंडा लगाते हैं, जो तिरछी ढलान की चोटी से निकलता है. हम अपने मुल्क के we plant star for our country's flag. हम अपने मुल्क के झंडा, जो उसमें डंडा इस्तेमाल होता है झंडा लगाने में, जैसे हम इंडिपेंडेंस डे पर जो झंडा हम लगाते हैं, ये हमारे मुल्क का जो झंडा है, जिसको खड़ा रखने के लिए, जिसकी मजबूती के लिए हमें डंडा चाहिए, तो वो कहाँ से आता है? वो भी प्लांट से ही आता है. तो हम गिरजाघर की ढलवान वाली चोटी का सिरा लगाते हैं, ऊपर जैसे वो मीनार लगाए जाते हैं गिरजाघरों में, मस्जिदों में, मंदिरों में, जो बुलंदी ऊंचाई पर बनाए जाते हैं. उसमें जो चीज़ें इस्तेमाल होती है, वो लकड़ी उसमें इस्तेमाल होती है. हम अपने मुल्क के लिए झंडा जो है, उसके लिए जो डंडे का इस्तेमाल होता है, हम उस डंडा को लगाते हैं, उस डंडे को बोते हैं. We plant the shade from the hot sun free. तपते गर्म सूरज में
مفت میں لینے کے لیے سایہ لگاتے ہیں. جب شدید گرمی ہوتی ہے سورج کی تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ کہیں سے کوئی درخت ملے جس کے سائے میں ہم بیٹھ جائیں، تو تب جا کے ہمیں احساس ہوتا ہے اس چیز کی اہمیت کا علم ہو جاتا ہے کہ ہمارے لیے جو پلانٹس ہیں، جو درخت ہیں، وہ کتنے اہم اور ضروری ہیں. تو ہم ان کی چھاؤں میں بیٹھتے ہیں، آرام کرتے ہیں، مزہ لیتے ہیں جب ہم ایک پلانٹ لگاتے ہیں. We plant all these when we plant a tree. ہم یہ سب چیزیں لگاتے ہیں، ہم یہ سب چیزیں بوتے ہیں جب ہم ایک پلانٹ لگاتے ہیں، ایک پودا لگاتے ہیں. ہم اپنے لیے یا آنے والی جو نسلیں ہیں ان کے لیے انتظام کرتے ہیں. اس کی وجہ سے جو پودے ہیں، ان کی کمیوں کی وجہ سے، اس کے نہ ہونے کی وجہ سے جو انہیں مسائل اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، ہم ان کا ازالہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہم اپنی بہتری کے لیے، اپنے فائدے کے لیے جو پلانٹ لگاتے ہیں، جو درخت لگاتے ہیں، بنیادی طور اس میں ہمیں اپنا بھی فائدہ ہے، ہمارے بچوں کا بھی فائدہ ہے اور آنے والی نسلوں کا بھی فائدہ ہے. ہمارے پاس اگر پلانٹس نہ ہوں تو ہم کچھ نہیں بنا سکتے. اور خصوصاً جو ہمارے پاس صاف ہوا ہوتی ہے، جو بارش ہے، یہ ڈپینڈ انہی چیزوں پر ہے، پودوں پر، درختوں پر یہ چیزیں ڈپینڈ ہیں. جتنے زیادہ سے زیادہ پلانٹس ہوں، درخت ہوں، اتنی ہماری جو ہوا ہے وہ صاف ہوگی، ہمارا جو پانی وہ صاف ہوگا، اور معتدل بارش جس کی ہمیں زبردست ضرورت ہے وہ ہوگی. ہمارے جو موسم ہیں وہ ٹھیک رہیں گے. ہم آلودگی سے بھی نجات پا سکتے ہیں. تو ہمیں چاہیے ہم زیادہ سے زیادہ جو پلانٹس ہیں، جو پودے ہیں، ہمیں ان کا بچاؤ کرنا چاہیے اور انہیں لگانے میں ہمیں ہر روز اضافہ کرنا چاہیے، کیونکہ ان کے بغیر ہماری زندگی بھی ممکن نہیں ہے. تو with these sentences we finish the poem, and tomorrow we will discuss the exercise of the poem. Until then, goodbye to all of you.